Adrian, lo so. Grazie, grazie. Ciao. A to było propozycja, nie? Po której godzina 6 rano tam piąta, nie pamiętam. Gościu, nie, to było wcześniej, to było Elfelejtett, nincsenek is kapuk ennyi akadás után. Wyczuł mnie. Proszę, dzisiaj.
ξένο τόπο για παλαργινό, από ξένο τόπο για παλαργινό. Ήρθε ένα κορίτσι φως μου 18 χρονών. Ήρθε ένα κορίτσι φως μου 18 χρονών. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun eteği camur. Katibimin setresi uzun eteği camur. Έχει μαύρα μάτια και σγούρα μαλλιά. Έχει μαύρα μάτια και σγούρα μαλλιά. Και στο μάγουλο του φως μου έχει μια νελιά. Και στο μάγουλο του φως μου έχει μια νελιά. Katip uykudan uyanmış gözleri mahmur. Katip uykudan uyanmış gözleri mahmur. Katibenim ben katibin eline karışır. Katibime kolelde gömlek ne güzel yaraşır. Sayın yolcularımız, ulaşım kartı kişiye özel. Başkasının kartını kullanarak etkilebildiğinde kartı iptal edilir ve para cezası uygulanır. Kendi kartınızı kullandığınız için teşekkür eder. İyi yolculuklar dileriz. Sayın yolcularımız, iskelemizde tam bir 35 hareketli Kadıköy seferi yapılacaktır. Sayın yolcularımız, iskelemizde Kadıköy seferleri yapılmaktadır. Ya ben İzmir'de okulun yakınlarından geçtim de dönmedim.
Bilal'lerin arabasıyla geçtim. Hatta geçerken dedi ki, abi Karabağlar'dan geçiyoruz dedi. İşte şeydeyiz şimdi, Kadıköy.